یہ تو سراسر غلط ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹوٹلی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ دس از پلس ٹوٹلی پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو سراسر غلط ہے، دس از ٹوٹلی انفیئر، دس از ٹوٹلی انفیئر۔ یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، دس از ٹوٹلی امپولائٹنس، دس از ٹوٹلی امپولائٹنس۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے، دس از ٹوٹلی لائی، دس از ٹوٹلی لائی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، دس از ٹوٹلی انجسٹس، دس از ٹوٹلی انجسٹس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں۔ رک جاؤ، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی غلطی مان لینا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایڈمٹ مسٹیک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ایڈمٹ پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس مسٹیک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، اٹس اوکے آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک، اٹس اوکے آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک۔ رک جاؤ، وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، اسٹاپ ہی از ایڈمٹنگ ہز مسٹیک، اسٹاپ ہی از ایڈمٹنگ ہز مسٹیک۔ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی۔ شی نیور ایڈمٹس ہر مسٹیک، شی نیور ایڈمٹس ہر مسٹیک۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے، تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ یو شوڈ ایڈمٹ یور مسٹیک، یو شوڈ ایڈمٹ یور مسٹیک۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ دن کے بعد رات آتی ہے، اتوار کے بعد پیر آتا ہے، ہار کے بعد جیت آتی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ ناؤن، ناؤن کے بعد از، از کے بعد فالوڈ بائی، فالوڈ بائی کے بعد پھر یوز کرنا ہوگا آپ کو ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ دن کے بعد رات آتی ہے، ڈے از فالوڈ بائی نائٹ، ڈے از فالوڈ بائی نائٹ۔ ڈے یہ ناؤن ہے اور نائٹ یہ بھی ناؤن ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اتوار کے بعد پھر آتا ہے، سنڈے از فالوڈ بائی منڈے، سنڈے از فالوڈ بائی منڈے۔ سنڈے یہ بھی ناؤن ہے اور منڈے یہ بھی ناؤن ہے۔ ہار کے بعد جیت آتی ہے، یا ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہار کے بعد جیت ہوتی ہے۔ ڈیفیٹ از فالوڈ بائی وکٹری،
डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल। मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है। ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, I will write and give you. I will write and give you. पूछ कर बताता हूँ, I will ask and tell you. I will ask and tell you. देख कर आता हूँ, I will come and see. I will come and see. सुन कर बताता हूँ, I will listen and tell you. मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मेरी बात सुनकर जाना। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा
सेंटेंस है ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की, यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा, यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर हो सके तो उसकी मदद करना। अगर हो सके तो मुझसे मिलना। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना। इफ पॉसिबल हेल्प हर। इफ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना। इफ पॉसिबल मीट मी। इफ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हो सके तो सब्जी ले आना। अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। He was taking his anger out on me. His ये someone's की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। Don't take your anger out on him. Don't take your anger out on him. उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। Why are you taking his anger out on me? Why are you taking his anger out on me? बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। He took his anger out on you. He took his anger out on you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
تم نے تو کہا تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو سیڈ دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. یو سیڈ دیٹ پلس ووڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. نیگیٹو سینٹینس کی صورت میں ووڈ کے بعد نوٹ یوز ہوگا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم نے تو کہا تھا تم مجھے کال کرو گے. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ کال می. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ کال می. تم نے تو کہا تھا تم ایسا سوچو گے بھی نہیں. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ایون تھنک سچ. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ایون تھنک سچ. تم نے تو کہا تھا تم ایسا نہیں کرو گے. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ڈو سچ. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ڈو سچ. بالکل فارمولے کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ کم. یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ کم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.